भारत एबे आर्थिक और सामाजिक रूपे बदलिबारे लागिछि ओ एही परिवर्तनर सबुठु बड़ प्रतीक हेबाकु जाउछंती देशर बढ़ुथिबा मध्यम वर्ग। बुटीक सांस्कृतिक और रणनैतिक फार्म फोक फ्रिक्वेंसी द्वारा जारी एक नुआ रिपोर्ट अनुसार 2030 मसीहा बेलकु भारतर अधारू अधिक जनसंख्या मध्यम वर्गीय होई सारिथिबे। एणु उपभोग प्रवृत्ति आवश्यकता आधारित रु अनुभव आधारित हेबाकु जाउछि। एही निष्कर्ष भारतर सामाजिक और खाउटी परिदृश्य रे एक नुआ दिग आड़कू इशारा करुछि, जेउथिरे नुआ आकांक्षा बदलुथिबा प्राथमिकता और मजबूत हेउथिबा परिचय मध्य सामिल हेब। एही रिपोर्ट रे नुआ मध्यम वर्गंक पारंपरिक परिभाषा संपूर्ण अलगा हेब। एमाने सेही लोक जेउ माने पीढ़ी परे पीढ़ी धरी चली आसुथिबा दारिद्रतारु बाहरी एक नुआ आर्थिक स्थिति रे पहुंची थिबे। एमानंक मध्यरु एपरी अनेक थिबे जेउ माने तांको परिवार रे शिक्षा प्राप्त करिथिबा प्रथम व्यक्ति और खूब कम बयस रे औपचारिक चाकरी रे प्रवेश करुथिबे। एहार प्रभाव सेमानंक विचार खर्च करिबा और उत्पाद एवं सेवा को देखिबार दृष्टिकोण उपरे पड़िबो। एपरी उपभोक्ता केवल जिनिसर मूल्य नुहे बरं एहार अनुभव क्वालिटी और ब्रांड स्टोरी को गुरुत्व देबे। रिपोर्ट रे एहा भी कुहा जाइछि जे एबे व्यवहार रो परिभाषा बदलुछि। लोके एबे केवल आवश्यक जिनिस किणु नाहंती बरं अनुभवात्मक सेवा और प्रीमियम लाइफस्टाइल आड़कू मुहाउछंती। एहार उदाहरण रूपे काजुआल डाइनिंग को निया जाई पारे, जहा 49% वृद्धि होइछि। एही परिवर्तन स्पष्ट करुछि एबे लोकंक खर्च केवल आवश्यकता पूरण करिबार माध्यम होई रही नाही बरं एक स्टेटमेंट रे परिवर्तित होइछि। रिपोर्ट रे एहा भी रेखांकित करा जाइछि जे भारतर उच्च शिक्षा परिदृश्य रे एबे जातीय शिक्षा नीति बा एनईपी 2020 जोगु बड़ धरणर परिवर्तन देखिबाकू मिलुछि। सरकारक लक्ष्य 2035 सुधा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बा जीआईआर को 50% पर्यंत पहुंचाइबा, जहा 2018 मसीहारे 26.3% थिला। शिक्षार एही प्रसार सहित साक्षरता हार रे मध्य सुधार आसीछि। 2011 मसीहारे देशर 22.5% जनसंख्या निरक्षर थिबा बेले 2019 बेलकू एही संख्या ह्रास होई 10.2% होई जाइछि। एहार सीधा प्रभाव हेउछि उपभोक्ता एबे ब्रांड और प्रचार प्रति अधिक सचेतन, जेउ माने पारदर्शिता उत्तरदायी और उत्पाद सेवार क्वालिटी को प्राधान्य देउछंती। रिपोर्ट रु एक रोचक तथ्य मध्य सामना को आसीछि, ताहा हेउछि भारतर 57% इंटरनेट व्यवहारकारी ग्रामीण और टियर 2+ सहर रे रहुछंती। हेले विज्ञापन और डिजिटल सामग्री रे एबे भी महानगर और इंग्राजी भाषी दर्शकों को प्राथमिकता दिया जाउछि। एथिरे एआई एल्गोरिदम रे आंचलिक भाषा प्रति पूर्वाग्रह बा पक्षपात स्पष्ट जना पड़ी जाउछि। एणु बहु संख्यार संभावित उपभोक्ता अणदेखा होई जाउछंती। एहा डिजिटल बाजार प्रति एक चेतावनी जे जदि सेमाने
ବାସ୍ତବରେ ଭାରତର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସନ୍ଦର୍ଭକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ ଏହା ଯେ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଭାରତର ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ପୁଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଦେଶର 50%ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ର ମହିଳା। ସେହିପରି 14% ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆଜିର ଜେନେରେସନ୍ ଜେଡ୍ ଓ ଆଲଫା ଯେଉଁମାନେ 25 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ଆୟୁ ବର୍ଗର ଯୁବପିଢ଼ି ଉପଭୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 99% ଯୁବବର୍ଗ ପାରିବାରିକ ଯାତ୍ରାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଯୁବବର୍ଗ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ସମଗ୍ରତା ଓ ସ୍ଥିରତା ଆଧାରରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ଜାଗତିକରଣ ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁବବର୍ଗର ଖାସ୍ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ସେମାନେ ଯଦି ଭାବନ୍ତି ଏହା ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ନିର୍ଯାତନା ତେବେ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଫୋକ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ସଂସ୍ଥାପକ ତଥା ମାନବ ବିଜ୍ଞାନୀ ଗାୟତ୍ରୀ ସପ୍ରୁ ଏହା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ସଂସ୍କୃତି ଡାଟା ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଅନ୍ତର। ଆଜିର କୌଣସି ବିଶ୍ଳେଷଣ କେବଳ ଜେନେରାଲ ନଲେଜକୁ ଦୋହରାଉଛି ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସପ୍ରୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଭାରତୀୟ ଖାଉଟି ଦୃଢ଼ ସଚେତନ ଓ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରିତ। ସେମାନେ କେବଳ କ୍ୱାଲିଟି ନୁହେଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର କାହାଣୀ ଏହାର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ରାଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2030 ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଭାରତ କେବଳ ବୈଷୟିକ ଅଥବା ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବନି ବରଂ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ଓ ଖାଉଟି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏହି ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଶି ଭାରତକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ବ୍ରାଣ୍ଡ ନୀତି ନିର୍ମାତା ଓ ସମାଜ ଯଦି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ବୁଝିଗଲା ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅବସର ପାଲଟିବ।